gihapon. Mag-interview ko sa barangay health worker sa Talakag, Bukidnon, barangay Kusina. Mangutan ako guys sa unsay gibati niya during sa examination. Okay, ma'am, kisa imong ngalan? Roberta Amper, ma'am. Taga-asa ka, ma'am? Barangay Kusina. Ma'am, nakoy pangutana sa imo. Unsay gibati nimo during examination? Na-enjoy ko, pero naakot lagoon kay mauna ko dili ko makapasa sa among exam. Gawas niya ana, ma'am, unsa pagyod? Ay nalipay kay nakagrupo sa mga kauban. Okay, ma'am. As a barangay health worker daw siya, guys, nalipay daw siya kanang experience of aduna po siya kabalaka sa iyang during sa examination. But sa akong paminaw sa iya, guys, so very excited siya kay muli na siya siyang pamilya. Okay, thank you for watching. Before you tapusin akong video, paki-like and share. Thank you, guys.